وسوف يؤتي الله. محمد عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. أما بعد، فاليوم بإذن الله تعالى سنواصل درسنا في الدرس الثامن والتاسع بإذن الله تعالى. إذن كثير أو ننظر الحل. طيب، الآن نواصل في القاعدة السابعة في الصفحة 91. القاعدة السابعة: إذا جاء سياق الكلام في أوله خاصا وجاء الحكم في آخره عاما دل ذلك على العموم. أدلة القاعدة: لما ذكر الله المنافقين وذمهم واستثنى منهم التائبين فقال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولا تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. في هذه الآية فلما أراد الله أن يحكم لهم بالأجر لم يقل وسوف يؤتيهم أجرا عظيما، بل هنا ماذا؟ وسوف يؤتي الله المؤمنين، ولا يقول وسوف يؤتيهم أجرا عظيما، بل وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ليشملهم وغيرهم من كل مؤمن ولئلا يظن أحد اختصاص الحكم بهم. أو ولئلا يظن اختصاص الحكم بهم. طيب، هنا إذن قاعدة: إذا جاء سياق الكلام في أوله خاصا وجاء الحكم في آخره عاما دل ذلك على العموم. في الأول إن المنافقين، ya,
fid darkil asfali minan nar illa alladziina tabu. Hadza yush'ir ka'anna hadhil ayah khas lil munafiqin at-taibin. Walakin li'anna al-ayah tuhtam bi qawlihi ta'ala wa sawfa yu'tillahu al-mu'minin idzan dalla dzalika 'ala al-'umum laisa lil munafiqin at-taibin faqat. Idzan huna as-su'al ila Sultan al-ajrul 'azim huna liman lil munafiqin at-taibin aw lil mu'minin aw lil munafiqin at-taibin wal mu'minin. Lil munafiqin at-taibin. At-tabi'in atau at-taibin? At-taibin. Idzan akhtata. Ya. Laisa hakadha. Bal lil mu'minina ala sabilil ijmal wa dakhala minhum man al-munafiqina at-taibin. Benar. Ya. Paham dah? Ya. Walamma qala Allah Subhanahu wa taala innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhin. Wa a'tadna liman? Lil kafirina 'adzaban muhin. Baik. Lam yakul Allah Subhanahu wa taala wa a'tadna lahum lil hikmati allati dzakarnaha. Madha lil hikmah ya? Hayy. Mal hikmah benar. Arsa? Lam ta'rif. Baik. Hadza yush'ir aw hadhil ayah tush'ir ya. Tush'iruna ka'anna al-'adzab al-muhin, al-'adzabul muhin huna lil kafirin alladzina yufarriqu bainallahi wa rusulihi. Amal kafirin al-akharin la yanal 'adzaban aliman. Karnahu hakadha. Ya. Lianna asyaq huna yatakalam an sifatil kafirin al-khassah. Mahya at-tafriq bainallahi wa rusulihi. Wa ma akhar alladhi yu'minu bi ba'dil kitab wa yakfuru bi ba'd. Lakin li'annal ayah tuhtamu bi wa a'tadna lil kafirin laisa lil kafirin alladzina ya farraqu bainallahi wa rusulihi. Idzan huna dalla ala umumil kafirin. Mada? Ya. Idzan idza jaa siyaqul kalam fi awwalihi khassan wa jaa al hukmu fi akhirih 'amman dalla dzalika 'alal wa aidan qul may yunajjikum min dhulumatil barri wal bahri tad'unahu tadarruan wa khufyatan la in anjana min hadhihi lanakunanna minasy syakirin. Qulillahu yunajjikum minha wa min kulli karbin thumma antum tusyrikun. Ay hadhil halah allati waqa'a as-siyaq li ajliha wa min kulli karb. Walillah yunajjikum minha wa min kulli karbin thumma antum tusyrikun. Ya, idzan huna Allah Subhanahu wa taala la yunajjina faqat fi dhulumatil bahri wal bahr faqat. Bal
fi kulli karbin atau min kulli karbin. Ay karbin kana. Ya. Fi dhulumatil barri wal bahri atau daw'il fi daw'il barri wal bahri. Naharon atau lailan. Hakana. Di waktu kana. Baik, Masya Allah. Qaidah muhimmah. ربما بعضنا وهذا في الأول هكذا الآية سياق الآية أنت لم تعرف هذه القاعدة إذا القاعدة تقول ماذا إذا جاء سياق الكلام في أوله خاصا وجاء الحكم في آخره عاما دل ذلك على الأمم. تطبيقات العلماء للقاعدة قول ابن عاشور رحمه الله في قوله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. الخطاب أي في قوله وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما يجوز أن يراد به جميع الأمة ويجوز أن يوجه إلى المنافقين على طريقة الالتفات من الغيبة إلى الخطاب ارتفاقا بهم. Ya. يجوز أن يوجه إلى المنافقين يجوز أن يراد به جميع الأمة لكن من القاعدة هي الأولى هنا أن يكون هذا الدليل يدل على العموم. طيب قول السعدي رحمه الله بعد أن ذكر الآية وتأمل كيف لما ذكر أن هؤلاء مع المؤمنين لم يقل وسوف يؤتيهم أجرا عظيما مع أن السياق فيهم من هم هذا رفعت هم هنا من هم طيب أحسنت بل قال وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما لأن هذه القاعدة الشريفة لم يزل الله يبدئ فيها ويعيد إذا كان السياق في بعض الجزئيات وأراد أن يرتب عليه ثوابا أو عقابا وكان ذلك مشتركا بينه وبين الجنس الداخل فيه رتب الثواب في مقابلة الحكم العام الذي تندرج تحته تلك القضية وغيرها ولئلا يتوهم اختصاص الحكم بالأمر الجزئي فهذا من أسرار القرآن البديعة فالتائب من المنافقين مع المؤمنين وله ثوابهم. طيب وقال رحمه الله من رحمه الله هنا مليا طيب بعد عدة تطبيقات لهذه القاعدة وهذه القاعدة من أسرار القرآن وبدائعه وأكبر دليل على إحكامه وانتظامه العجيب ثم قال وأمثلة هذه القاعدة كثيرة وذكر ما سبق من الأمثلة في التطبيقات وهنالك قواعد كثيرة نص عليها العلماء لا يستغني عنها ناظر في الهداية القرآنية لا يسع المجال لاستقصائها هنا منها إذن ليس جميعا إذن هناك قواعد أخرى كثيرة نتعلم من كتاب آخر ما المثال من الكتاب هنا كثير هذا التحرير والتنوير روح المعاني تفسير الثعلبي تفسير القرآن العثيمين أنوار التنزيل ما شاء الله كثير هذا طيب ما هي القواعد التي لم يبينها المؤلف هنا زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى
ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Masalan, madha? Man yastati an ya'ti bil mithal? Fi surati Al-Kahfi. Ayo. Ayi. Adhir. Hifdhuka. Nah, madha? Ziyadatul mabna. Ada? Ya. Hatta idza ja'alahu naran qala atun kata hatta idza ja'alahu naran qala atuni ufrig alaihi qitra famasta'u ay yadhharuhu wa mastata'u. Hadi ista'u wastata'u ziyadatul mabna. Istata'u wasta'u ma ziyadah huna ta al-awwal biduni ta wa tsalits bit ta famasta'u ayyadharu wa mastata'u wa mastata'u famasta'u ayyadharu wa mastata'u lahu naqbah ya. Baik. Bimisli hadha idzan la tukhti ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Mal murad bil mabna al-alfaz atau al-ahruf, ziyadatul huruf. Al-jumlah al-ismiyah tadullu ala dawam wa thabat. Baik. Masalan alhamdulillah, lam naqul nahmadullah wa lam naqul hamidnallah. Limadha? Li'anna alhamda huna yadullu 'ala ad-dawam wath-thubut lillahi ta'ala. Al-jumlah al-fi'liyah tadullu 'ala at-tajaddudi wal huduthi wa tadullu 'ala al-ihtimami bi sya'nil fi'li duna al-fa'il. Masyaallah. Dan idza kana al-Qur'an yadhkur ya al-fi'la wa la yadhkur al-isma, idzan Allah Subhanahu wa ta'ala yurid an yurakkis fil fi'li fi af'alil ibad wa laysa man fa'ala hadha. Thumma at-ta'liq 'alal muhal ya min ablaghi ma yakunu fi nafyi syai'. Mal misal ayo ada masalan fa'illam taf'alu wa lam taf'al kan muhal. Idzan hadha ablagh ma yakun fi nafyi syai'. An-nakirah fi siyaqin nafyi. Nakirah. Mal murad bin nakirah? Adam. Ta'rif. Hunaka ma'rifah wa hunaka nakirah. Nakirah masalan Adam biduni alif lam. Masalan inna ma'al usri yusran. Aina nakirah? Adam? Dam. Yusran ya. Lidzalik qaidah muhimmah. Madza? Laisa qaidah bal hadza hadits nabawi. Haditsun nabawi min hadhil ayah la yaghlibal usru yusraini. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Wa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Al-usrul awal wal usrul tsani sawa. Walakinnal yusrul awal wal yusrul tsani yakhtalif. Lidzalik madza qala an-nabi
la yaghlibal usrul wahid yusrain. Ya, al-aham huna lakin an-nakirah fi siyaqin nafyi aw an-nahyi aw al-istifham wa syartu tufidul umum. Takhsis syai'i bidzikri ba'da dukhulihi fil umum yadullu ala ziyadatihi an ghairihi. Ya, Tir, Adin. At-tafsir ba'dal ibham wa at-takyid ba'dal itlaq. Auqa'a indan nafs, auqa'u indan nafs. Lebih mengena ya pada jiwa kita. Wa ajdaru bil qabul. Ini kalau orang ngomong pakai kayak gitu. Jadi dari dia ngomongnya umum kemudian dikhususkan. Itu lebih ngena biasa. Contoh apa? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Takin kan orang bertakwa secara umum. Yang penting takut sama Allah. Tapi di sini kemudian ditafsiri. Ini namanya tafsirul Quran bil Quran. Apa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Wa yu'tunas apa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Hakadha. Ya. Idzan tafsir ba'da al-ibham wa taqyid ba'da al-itlaq awqa'a 'inda an-nafsi wa ajda awqa'u 'inda an-nafsi wa ajdaru bil qabul. Lebih bisa diterima. Nah, kalau ngomong kayak gitu enggak, Sultan? Praktek nanti. Ngomongnya umum dulu baru khusus. An-nahyu 'ani syai'i yashmalun nahya 'an muqaddimatihi wa 'an wasailihil muwassilati ilaihi. Nah, belajarnya ini seru. Kaidah-kaidah ini. Jadi ya kadang butuh waktu. Nafyul wahidi yalzimu minhu nafyal jinsil battat. Wa nafyul adna yalzamu minhu nafyal a'la. Aw yulzim. Nafyul wahidi yulzimu minhu nafyal jinsil battati wa nafyul adna yulzimu minhu aw yalzamu minhu nafyal a'la. Masalan wala madza wala taqul lahumā uffin. Ya. La siyama a'la min uff. Madza a'la minal uff? Ad-darbu, ar-rafasu, al-qatlu. Hakadha. Ini kaidah. Nafyul adna yulzimu minhu aw yalzamu minhu nafyul a'la. Baik. Idzan al-asatid wal ikhwah huna sab'u qawaidah ya ma'a ziyadah kam huna qaid nani 3 4 5 6 7 8 9 9 wa 7 idzan yuzkaru huna 16 qa'idatan wa lam yubayyin al-muallif hadzal kitab tis'a qawaid walakin hal sab'a qawaid huna ala sabilil hasri idzan faqad hadhihi al-qawaid la bal yaqul mu'allif huna minha idzan ba'dun minha
Hunaka qawaid ukhra. Mungkin anta'ti bil qaidah lam yujad fi hadzal kitab. Lam tujad fi hadzal. Baik. Fadal hayy. Ajib. Idza hudhifa min al-fi'l mubasharatan ya. Nusri. Fadal. Idza lam tastati qul. Fadal. Qaiduhu. 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 La. Qaiduhu. Yata'allaqu. أو ما يتعلق به أفاد ذلك تخصيصا. أفاد ذلك تخصيصا. كيف؟ طيب مخطئ. هذا إذن هناك فعل بدون القيد وبدون التعليق. إذن مخطئ يفيد العموم. Ya, Hamdah. Aina tajid fi safhah al-khamisah wa sab'in. Mata ya quyida bi syai'in taqayyada bi fa idza atlaqahu Allah ta'ala wa hudhifa al-muta'alliqu kana al-qasdu min dzalika ta'mim. Ya. Baik. Ba'da, fadal. Kifat. Ibtisal amri al-wajhi al-aqal la yakunu illa bitaqi diddihi. Misal Baik. Huna alamah Ustaz. Sati alamah X wa fi laisa kha wa sad. Baik. Ya, masalan anta turid an tamtasil bil iman. La yumkin an yakuna imanuka kamilan illa idza taraktal kufra. Baik, fadal. Ba'da. Amalan di qaidatin. Al-amru bi syai'i nahyu an diddihi. Zahabal biqa'i ila tahrimi tilaki talaqi Kaifa? Lam ta'rif. Baik. Huna satajid fi as-safhah at-tasi'ah wa 80 ya. Idzan hadza sahih. Hadhihi al-ibarah sahihah. Alas wajadtum? Qala al-Biqai tatbiqatul ulama lil qa'idah fi as-safhah at-tasi'ah wa 80 ya. Bisa 80. Taib. Huna. Wa anna at-talaq fil haid haramun li'anna al-amra bi syai'i nahyun 'an dhiddi. Taib. Sultan. wa sawfa yu'tillahu al-mu'minina ajran 'aziman. Ar-raji' an-nafas biman taba minal munafiqin. هذا عرفت أنا سألتك في الأول هذا وتعيد مرة أخرى. Baik. ذكرتها لا Sultan?
Mada? Naam. Sultan. Ya. Ar-raja annahu laisa khas liman tabi minal munafiqin bal am qaidah mada? Idza jaa siyaqul kalam fi awwalihi khassan wa jaa al-hukmu fi akhirihi amman dalla dzalika 'alal umum. Qal laisa khas. Ada Ustaz Wahid. Nafyul adna la yalzimu minhu nafyal a'la. Mukhti. Baik. Mukhti li anna Yalzim. yalzim. Nafyal a'la. Nafyul adna yulzimu aw yalzamu minhu nafyal a'la. Baik. Syukran. Thumma Rafif. An-nahyu an syai'i nahyu an muqaddamati an muqaddimati. Baik. La ba'sa ajib hadha. Man lahu ra'yun akhar? An diddihi. Baik, khata. Yang anda khata. Muqaddimatihi. Nah, limadha khata? Nah. An-nahyu 'anis syai'i amrun an diddihi. Nah, amrun bididdihi. Lakin au al-amru bisyai'i nahyun an diddihi. Lakin an-nahyu 'anis syai'i nahyun an muqaddimatihi. Madha? An-nahyu 'aniz zina nahyun an khalwah. Anin nadhrah ilal ajnabiyyah. An lamsi al ajnabiyyah. Hakadha. Ada muqaddimatuz zina. Ada muqaddimatus sariqah. Mahya. Salah. Muqaddimatu al qatl. Mahya. Dan hakadha. Taib. Fadal. Badah. Halful. Muta'alliq bi ta'atillah wa rasulihi fi qoulihi ta'ala qul ati'u Allah wa rasul. Yush'iru. Wada wadi fil haqiqah. Idza qara'ta. Ala yush'iru bit ta'mim. Yush'ir hadza menghadirkan perasaan. Ya. Di sini kan bukan kul ati'allah war rasula fi masalan madza? Fi amri zawaj atau fi amril at'imah atau fi amri al-bait. La, bal hudhifa ya al-muta'alliq huna. Idzan yush'ir bil umum bit ta'mim. Kan? Idzan nahnu nuti'ullah wa nuti'ur rasul fi jami'il umur au fi umur muayyanah faqat. Fi jami'il umur. Nah, خلاص. Qadi. Qadar. Idza jaa siyaqul kalam fi awalihi khassan wa jaa al-hukmu fi akhirihi 'amman dalla dzalika 'ala al-'umum. Baik, خلاص. Ada? Jumlah ismiyah tadullu 'ala dawam tersebut. Baik. Tamam. Ada? Ada? Sa'di. Fa in khiftum farijalan aw rukbana. Apa mana farijalan?
Wah, syahid. Rijal. Lawan saya. Mada? Rijalan wa nisaan. Rijalan, mada? Sahih? Atau anta fil awal sahih ya. Farijalan huna masyian au biduni rukub. Ya. Au rukbana. Jadi ini juga perlu apa? Teliti. Oh ini rijal rukban. Kalau rijal nisa, oh ini berarti tentang jenis gender. Tapi kalau ya apa rijalan au rukbana ini tentang apa berkendara kaki atau berkendara yang lain. Ya. Ini ya. Ya ummu al khaufa minal aduwi wa ghairihi. Jim adal yang benar ya, bukan jim. Ini khauf dari apa toh? Khauf dari bukan khauf, ini masalah apa? Masalah haji. Haji. Kalau kamu takut ya adu ataupun di sini apa banyak sekali al khauf min al adu was sab'i ya wa fawati ma yatadarrul abdu bi fawti. Baik. Sudah? Enggak ada. Kita langsung masuk ini pelajaran baru ini. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5 sab'atu qawaid. Kalau kemarin kita qawaid fi istikhrajil hidayah. Berinteraksi dengan hidayah yang sudah kita dapatkan atau orang lain dapatkan. Ya, kalau kita ketemu orang, saya dapat inspirasi dari Al-Quran, dari ayat ini. Pakai kail ini. Oh, sebentar. Apa itu? Contoh. Al-hidayatul lati tu'ayyiduha ayatun qur'aniyatun aw hadithun nabawiyyun muqaddamatun ala ma'udi madzalik. Inspirasi antum tadi yang antum sampaikan, ada nggak penguatnya dari Quran atau hadis? Kalau ada, didahulukan daripada yang tidak ada. Pernah dapat inspirasi apa dari Quran, Sultan? Wah, tak berbunyi. Apa? Coba kita praktekkan. Apa? Inspirasinya apa? Inspirasinya menempati diri di jalan tasawuf yang sepi. Kan dari ada sanggul. Tidak rumit malah nggak nyambung. Ya, contohnya, wala taqrabuz zina, jangan dekati. Berarti saya harus punya berbagai cara supaya tidak sampai kepada zina. Apa ya? Nggak dijelaskan ini. Tapi saya tahu caranya. Pertama, menundukkan pandangan. Misalkan gitu, dia bilang gitu. Sultan, bagus inspirasi Anda. Itu ada dalam ayat lain, dalam surah An-Nur. Nah, apa itu? Apa? Qul lil mu'minina yaghudduna absarahum. Yaghudduna min. Qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim. Nah, jadi inspirasi dia sebenarnya nggak paham itu ada ayat An-Nur, itu nggak paham. Tapi kok dia dapat inspirasi itu? Kita yang dengar inspirasi itu bisa mengatakan ke Sultan, keren itu.
Sebenarnya Ton, itu sudah disebutkan dalam Quran, dalam surah An-Nur. Nah, ini pakai kalau kita menemukan kaidah atau kita sendiri ingin menggali itu, sebenarnya semakin dalam bacaan kita Quran, makanya orang yang menggali hidayah, yang hafal, jangan hanya hafal, lebih paham maknanya, itu akan lebih banyak hidayah yang bisa dia dapatkan daripada yang hafal sebagian. Atau yang sudah baca banyak hadis. Wah, itu juga. Baik, langsung aja. Semoga bisa selesai, udah satu aja. Besok baru. Besok lagi ya, apa ya? Baik. Tadi kaidah yang pertama. Al-hidayatul muayyadatu bidalilin muqaddamatun. Al-hidayatul muayyadatu bidalilin muqaddamatun ala ghairiha. Hidayah yang dikuatkan dengan dalil lebih didahulukan daripada yang tidak ada dalil. Udhkur masadir at-tasyri' al-islami al-asliyah. Ayo, ini. Betul. Baik. Naam, al-asliyah ya, bukan al-far'iyah. Al-far'iyah. Sunnah. Aduh, tonton. Oh. Al-far'iyah. Al-istihsan. Ya, al-istishab, saddud dzari'ah. Apalagi? Masalih mursalah, al-uraf. Tonton. Nah. Masih palsu apa lagi? Oh, ya, itu anta MKDU, Sultan, ya kan? Apa? Baik. Ayu hidayatin mustambatin min maudhi'in fil Qur'anil Karim, ya. Wa musarrihun biha fi maudhi'in akhar atau musarrihun biha fi maudhi'in akhar, di musarrahun biha fi maudhi'in akhar, di tasrih ya di tempat lain fil Quran aw sunnah, yadullu dzalika ala qabuliha wa i'tibariha wa taqaddumiha. Sebenarnya saya punya teman ini, dia aktif sekali, tapi menghantam banyak para ulama. Contohnya ini, saya kasih tahu. Nggak usah sebut, nggak ada kita. Ya. Jadi misalkan ini, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ada nggak yang kepikiran kayak pikiran ini? Fawailul lil musallin, al musallin di sini adalah orang-orang yang menyambung ini kan dari kata-kata wasolah. Al-musallin adalah orang-orang yang menjadi penghubung antara si kaya dan si miskin. Masuk akal sebenarnya, karena ini kaitannya dengan orang yatim, orang minta-minta yang kemudian dihardik. Terus apa di sini? Fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun. Orang-orang yang amil zakat, maksudnya ini amil ya, ataupun orang yang menjadi perantara untuk menyalurkan sesuatu kepada orang-orang yang tidak mampu. Kemudian kok dia lalai, artinya tidak menunaikan amanahnya itulah yang disebut sebagai fawailul musallin. Gak cocok lah kalau orang-orang sholat, gak akan ketemu. Ini dia kurang ini. Anta, nanti syubhat kalau anta mau banyak dan wakik. Kalau ini gontor lagi. Ya. Masuk akal nggak itu? Kan? Al-musallin, karena kata awalnya kan sholat. Wasolah. Silah. Masuk akal nggak, Ton?
Ya, jadi gini, mungkin saja bisa diterima, tapi jangan menafikan yang lain. Karena makna Quran itu luas, bisa aja itu memang maknanya adalah itu, dimaknai itu pengembangan makna. Tapi as-sholah di sini ya betul-betul sholat. Apa itu orang yang sholat tapi lalai dengan sholatnya, yaitu yang melakukan sholat dengan riya. An sholatihim san alladzina hum yura'un wa yamna'un. Dan sholatnya tidak menjadikan dia jadi orang yang dermawan. Karena apa? Ini nanti ada kaidah yang lain. Ini ada namanya munasabah. Antum tahu di surah Al-Kautsar itu apa bunyinya? Inna a'tayna fasalli li rabbika wanhar. Apa itu? Ayat yang sebelumnya itu sholat untuk riya, ayat setelahnya sholat untuk Allah. Jadi gimana kalau kita adu ilmu? Anta ilmu apa? Kalau mau ditanya gitu. Ini ada ilmu munasabah. Kalau anta tidak artikan sholat di sini sebagai sholat yang memang sholat yang kita maknai sebagai makna syar'i, istilahi, berarti anta nanti akan menolak ini ilmu munasabah di mana ada kaitan antara surah apa Al-Ma'un dengan Al-Kautsar. Nah, jadi jangan mempersempit yang luas, gitu poinnya. Jangan mempersempit yang luas. Padahal menurut para ulama juga ketika disebutkan dalam Al-Quran lebih didahulukan makna syar'i daripada makna lughawi. Ketika disebutkan tentang zakat, masa antum artikan wa aqimus shalah wa atuz zakah, maksudnya zakah ini adalah pembersihan. Nanti antum artikan bersih-bersih kamar atau apa saja, bisa kan? Tazkiyah itu artinya apa? Suci, mensucikan. Wa atuz zakah, dan berikanlah kebersihan, kesucian. Anda bersuci, saya udah zakat tadi. Ngapain? Itu anak tadi mandi wajib. Duh, kan zakat artinya kan mensucikan. Nah, ini malah kasihan yang kayak gini. Rancu nanti. Jadi al-makna syar'i muqaddam min al-makna lughawi. Ada kaidahnya juga. Jadi membaca penyelewengan makna itu dengan kaidah ini Masya Allah. Jadi lebih mudah bagi kita ya. Taib al-hidayatul lati ayyadaha al-Qur'anu fi mawdi'in akhar aw as-sunnah an-nabawiyyah aula min ghairiha fil i'tibar. Li'anna al-Qur'an mathna. Ya. Yusaddiqu ba'duhu ba'dan kama qala ta'ala. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathani. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam huwal mukallafu bibayani hadihi linnas wa huwa a'lamu bima unzila alaihi. Qala ta'ala wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Wa qala ta'ala inna anzalna ilaika alkitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah wa la takun lil kha'inina khasima. ولهذا قال العلماء إذا ثبت الحديث وكان نصا في تفسير الآية فلا يصر إلى غيره. Malah nggak boleh. Kalau di sini nggak boleh. Kalau Quran udah jelaskan, nggak usah cari-cari penjelasan lain. وقالوا إذا عرف التفسير من جهة النبي صلى الله عليه وسلم فلا حاجة إلى قول من بعده. Nabi udah bilang, contoh tentang zalim ya. Mana ayatnya? Alladzina amanu wa lam yalbasu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Udah jelas orang itu pada berselisih di zaman Nabi tentang zalim di sini apa? Kemudian Nabi menjelaskan zalim di sini itu maksudnya adalah apa yang disampaikan oleh Luqman. Ya, dalam surah Luqman. Apa itu? Wa idz qala Luqman qala Luqmanul
Wa idh qala wa idh qala Luqman li banihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la dzulmun 'adzim. Syirik maksudnya di sini. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bisyirkin. Bukan bidzulmin. Kayak Sultan misalkan, Anda sebelum masuk kelas sudah baca kitab belum? Belum. Jangan baca dulu, ya kan? Mestinya belajar dulu, baca dulu, baru masuk kelas. Misalkan, itu kan thariqahnya siapa? Imam Syafi'i. Jadi sebelum belajar pada ustadz, pada Imam Malik, dia udah belajar dulu. Bisa aja yang kecil-kecil gitu dinilai sebagai zalim. Apa tidur, ngantuk, ketika belajar kan zalim, nggak ada yang masuk surga. Gitu. Kita terlambat nggak, Ton? Tadi? Kamu sudah kok? Ya terlambat itu loh. Terlambat. Zalim nggak, Ton? Ya boleh. Nah, udah. Antolib. Antolib itu apa artinya? Meminta. Mencari. Nah, kalau anta yang ditunggu, berarti anta muntazor. Walaisa talib. Contoh ini ya. Fa'ayu hidayatin. Sampai mana tadi? Wa qalu la yanbaghi fil istinbat minal Qur'anil Karim al-iqtisar alaihi dunan nazari fi syarhihi wa bayanihi wa huwa sunnah. Jangan kita kemudian mengambil istinbat dari Quran saja. Quran saja cukup. Enggak. Tanpa melihat dari sunnah. Nah, masalahnya memang ini nih penyakit sebagian anak gontor. Harus kita akui. Masalah hadis kita lemah. Ya, udah berapa ratus hadis sih yang kita baca, yang kita hafal? Berapa ribu? Tahu nggak Imam Ahmad bin Hambal? 1 juta. Dan 1 juta itu tidak dibaca kecuali diamalkan. Nah ini masalahnya hadis nggak tahu, udah back to Quran. Ya baguslah. Tapi kalau nggak tahu hadis, kemudian dia menyelisih banyak hadis, ini yang bermasalah. Akui saja kalau nggak tahu. Tatbiqatul ulama lil qaidah qala Ibnu al-Arabi fi mas'alatil mar'ati tuzawwiju nafsaha fi qouli ta'ala fa in talaqa fala tahillu lahu min ba'd hatta tankiha zawjan ghayra. Fi raddihi ala man qala al-murad bin nikah al-aqdu akad. Wa bayyana anna al-murada bin nikah huna huwal wat'u. Wat'u itu apa? Al-jima'. Akad nikahnya atau jimaknya. Faqala rahimahullah fala yasihul istidlalu lakum maknan bihadhil ayah. Fa in qila al-Qur'an iqtada tahrimaha ilal aqdi was sunnah lam tubaddil lafdhan nikah wala naqalathu anil aqdi ilal wat'i innama zadat syartan akhar wa huwal wat'. Qulna idza ihtamala al-lafdhu fil Qur'an ma'nayaini fa athbatatis sunnatu annal murada ahaduhuma fala yuqala innal Qur'ana iqtada ahadahuma wa zadatis sunnah asani innama yuqalu innas sunnata athbatat al-murada minhuma wal udul an hadza jahlun bid dalil aw muraghamatun wa inadun fit ta'wil. Ya. Fa in talaqa fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan. Antum tahu kan? Gimana itu penjelasannya? Ini, coba jelaskan dikit nih. Lalu langsung jelaskan Anda ke kita langsung, enggak usah baca. Belum ya? Bismillah mau atau bismillah berani? Jika
tidak dihalalkan bagi mereka. Sampai ketika salah satu dari pasangan itu menikah. Udah menikah. Gitu. Ya. Udah. Satu pasangan itu menikah dengan orang lain. Berarti kalau misalkan ini nikah sama ini, tolak, bisa. Kalau ini mau balik ke sini gimana? Hah? Perempuan nih. Atau ini yang mau balik ke sini. Ini harus apa? Atau ini? Hah? Ini nih, perempuannya harus apa? Ayo. Harus apa? Harus nikah lagi. Nikah lagi. Kalau udah nikah, Baru nanti period. Udah nikah, terus setelah itu balik. Mau sini lagi boleh? Loh, ini kan hatta tangkih dan ghairuh. Nih. Kalau kita maknai nikah di sini artinya adalah akad saja. Ya udah. Ini kita mau balikan ya. Suami istri yang lama nih. Udah kamu nikah sama ini. Oke, nikah, akad. Setelah akad, udah kita ini pisah lagi. Saya ini nikah biar bisa balik sama si dia. Nggak boleh. Pertama kesalahannya adalah ini namanya nikah yang batal ini. Karena berniat menikah untuk talak. Sehingga dia bisa nikah dengan suami yang pertama. Yang kedua, kalau nikah ini hanya sekedar akad, salah juga. Nikah di sini maksudnya adalah jima. Kamu perempuan, kalau udah talak dengan suami yang pertama ini, mau menikah lagi, kamu harus bisa, bukan harus bisa, kamu harus nikah lagi dalam arti sudah melakukan hubungan suami istri dulu. Bahasanya apa? Harus ya gitulah. Harus, tapi nggak apa, ilmu itu harus kadang-kadang vulgar. Harus dinikmati oleh laki-laki lain dulu. Baru. Setelah itu, ini laki-lakinya tunggu dulu nih, mati nggak? Atau ada masalah apa nih? Nah, jangan karena apa? Ini ya kemudian balik. Masalahnya di sini yang dikritik oleh Ibnul Arabi, ada yang memaknai nikah di sini hanya akad. Padahal nikah dalam Quran di sini dan dalam sunnah itu maksudnya adalah al-wat'u. Al-wat'u bimakna al-jima'. Ya, jadi penjelasan sunnah itu tentu lebih detail. Ya, wa mimma yanbaghi an yu'lama anna al-alfadhal mawjudata fil Qur'an wal hadits idza urifa tafsiruha wa ma urida biha min jihati Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yahtaj fi dzalika ila al-istidlal. Lam yahtaj fi dzalika ila al-istidlal bi aqwali ahli al-lughah wala ghairihim. Nah, ini keren. Walihadza qala al-fuqaha al-asma'u thalathatu anwa'in. Naw'un yu'rafu hadduhu bisyar'i. Asma itu ada 3 yang bisa diketahui ya hadnya itu ta'rifnya dengan syariat kas-shalah wa zakah. Wa naw'un yu'rafu haddu bil lughah kasyamsi wal qamari. Wa naw'un yu'rafu haddu bil 'urfi kalafdil qabdi. Wa lafdil ma'ruf fi qawlihi wa 'ashiruhunna bil ma'ruf. Wa kana min a'zami ma an'ama Allah ta'ala bihi 'alaihim i'tisamuhum bil kitabi was sunnah. Fakana minal usul al-muttafaq 'alaiha baina as-sahabati wat tabi'in lahum bi ihsan annahu la yuqbalu min ahadin qattu
an yu'aridul Qur'ana la bi ra'yihi wala dzauqihi wala ma'qulihi wala qiyasihi wala wujdihi fa innahum sabata anhum bil barahinil qat'iyyati wal ayatil bayyinati anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'a bil huda wa dinil haqqi wa anna al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Ya. I'tisam bil sunnah Al-Quran wa sunnah. Gak boleh. Kita punya pikiran, punya perasaan, punya ide, punya analogi, punya insting yang itu menyelisihin. Gak boleh. Wa qala Syanqiti rahimahullah ba'dama ذكر ما قيل في معنى السبع المثاني وبين من قال هي السبع الطوال ومن قال إنها الفاتحة ورجح بالحديث الصحيح أنها السبع المثاني. Ini. Al-Masani apa sih? Sab'ut tiwal. Apa sih? Al-Fatihah. Kan gitu jelas. Warajjah bil hadits sahih annaha sab'ul mathani. Tsumma qala فهذا نص صحيح من النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بالسبع المثاني والقرآن العظيم فاتحة الكتاب وبه تعلم أن قول من قال إنها السبع الطوال غير صحيح إذ لا كلام لأحد معه صلى الله عليه وسلم. Nah, coba kita lihat Fawailul lil Musallin ini tafsirnya apa? Ada nggak hadis yang kalau udah lakalah la i'tibara fi qawli. Apa ya? Tambah satu lagi. Al-qa'idatu tsaniyatu. Qaidah li ta'ammum al-hidayat. Al-hidayatul lati nassa 'alaiha as-sahabatu wat tabi'un aula min ghairiha. Ini kalau kita baca kitab namanya Kaifa Nata'amal Ma'al Qur'anil 'Azim karya Yusuf Al-Qardawi. Ini namanya Kaifa Nata'amal min haitsu tafsir. Di mana? Ya Quran bil Quran, Quran bis sunnah, Quran bi aqwali kibari as-sahabah wat tabi'in. Kibar. Ini. Sekarang as-sahabah wat tabi'in aula min ghairihi. Ya, ada Rif'at ngomong menurut saya gini, tapi sahabat sudah tahu, udah jelaskan gini. Tabi'in udah menjelaskan. Nah, sebentar, Rif'at, mana anta? Nah, bahasa Arab tahu gak? Gitu kan. Kenapa para sahabat itu bukan apa-apa nih? Sahabat itu belajarnya langsung sama Nabi. Ya kan, aku belajarnya sama kita. Mana? Kita malah penyambung beliau. Ya, gitu. Yang ngajari Nabi loh. Diremehkan perkataan para sahabat. Kemudian tabi'in itu belajarnya pada para sahabat. Kemudian ada hadisnya lagi. Khairun nasi qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. 3 abad pertama. Itu yang disebut dengan salafun. Ayu hidayatin nassa 'alaiha as-sahabatu radhiyallahu anhum wa a'immatut tabi'in. Bukan tabi'in sembarang tabi'in. A'immatut tabi'in. Wa nuqilat ilaina bi sanadin sahih dengan syarat sanadnya sahih. Hiya mu'tabaratun aktsaru mimman ja'a ba'dahum min ahlil qurun. Itu lebih diutamakan, lebih mu'tabar daripada generasi abad-abad setelah. Udahlah, tahu diri aja. Ya. As-sahabatul ladzina asarul wahya wa ayashut tanzila. Ini kehebatannya para sahabat. Wa nazalal Qur'anu bi lughatihim a'lamun nas bi ma'anil Qur'anil Karim. Ya, wa rabbahumun nabi. Enggak sembarangan. Nabi langsung yang mendidik mereka. Wa 'allamahum ma'anil Qur'an. Langsung diajari Quran, yang nulis Quran,
Kemudian apa? Ditambah lagi wa madahahumullahu taala fi kitabihim. Apa itu? Radhiyallahu anhum wa radu an. Maka udah diridhoi sama Allah. Kita belum jelas. Nah, goda cewek sebentar udah hilang akalnya, ya kan? Nah, tuh. Fa'athbata sidqahum wa adlahum. Nabi mengatakan apa? Ya. Ashabi kulluhum udul. Sahabatku semuanya itu udul. Udul itu apa? Adil. Adil itu apa? Sultan. Enggak tahu lagi nih Sultan jangan. Adil itu apa, Ton? Enggak tahu kan? Ini tak kasih tahu, Ton. Itu ada di dalam kitab namanya Mustalahul Hadis. Adalatul ruwat. Itu apa? Satu, akal, berakal. Berakal enggak, Ton? Akal. Akil, balik. Balik. Muslim? Muslim. Akil, balik, muslim. Yang ketiga, ini, ghairu fasik. Dia tidak fasik. Pernah dosa besar enggak, Ton? Enggak usah disebutkan. Kemudian, ghairu makhrumil muru'ah. Apa itu? Akhlaknya terjamin. Itu adil. Adil. Ini disebutkan. Ini maksudnya adil bukan adil kita antara zalim dan adil, bukan. Adalatul ruwah itu ini maksudnya. Udul. Ya. Ya, udah. Baik, wa taharatu nufusihim. Wa taharatu nufusihim, masyaallah. Masyaallah. Ya tatalmadha alaihi ma'immatu tabi'in wa kulluhum yumathiluna al-qurunal mufaddalah. Waqad hathallahu fi kitabihi 'ala ittiba'ihim fil 'ilmi wal 'amal kama qala ta'ala was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu wa 'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul 'azim. Wa qaulu ta'ala wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabil. Wa qala ta'ala fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Wa hunalika adillah katsirah ja'at tu'aidu hadzal ma'na. Masih ada dalil-dalil lain yang itu menekankan betapa mulia dan harus kita dahulukan perkataan mereka daripada perkataan orang-orang setelah mereka. Hadhil qaidah iltazama biha kullu man fassarul Qur'an bima athida. Bahkan ada yang sangat keras tentang ini. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah wa lis sahabati fahmun fil Qur'an yakhfa an aktsaril mutaakhirin. Banyak yang orang enggak tahu. Para sahabat tahu. Kama anna lahum ma'rifata bi amwalis sunnah bi umuris sunnah wa ahwalir rasul sallallahu alaihi wasallam la ya'rifuha aktsarul mutaakhirin. Jelas. Iya, para sahabat yang tahu hidup dengan Nabi. Mungkin belum diomongkan semua. Para sahabat jelas. Ya. Tahu bagaimana kehidupan Nabi. Fa innahum syahidur rasul wa tanzil. Bagaimana Al-Qur'an turun, Masya Allah. Coba bayangkan kita hidup ketika Al-Qur'an turun. Semoga aja nggak bukan Abu Jahal ya. Turun tapi Abu Lahab. Wa ayanur rasul. Ya, melihat langsung. Ayan itu ain. Ayan melihat langsung. Wa arafu min aqwalihi, tahu apa yang dikatakan, wa af'alihi wa ahwalihi ma yastadilluna bihi ala muradihi ma lam ya'rifu aktsarul mutaakhirin alladziina lam ya'rifu dzalika. Wa qala rahimahullah, siapa rahimahullah? Ibnu Taimiyah, wa man lam ya'rif lughatas sahabati allati kanu yatakhatabuna biha wa yukhatibuhum biha an-nabi wa 'adatahum fil kalam wa illa harrafal kalima an mawadhi'ih fa inna katsiran minan nas
Ya, tapi kalau sahabat dia tahu betul istilah-istilah yang dipakai Nabi apa. Fa inna katsiran udah. Tsumma yajidu tilkal alfadha fi kalamillahi ta'ala aw rasulihi sallallahu alaihi wasallam aw sahabah fayadhunnu anna muradallah aw rasulahu aw sahabah bitilkal alfad ma yuriduhu bidzalika ahlu adatihi wasilah. Ini kayaknya ini deh. Anda kan taunya sayyarah itu apa? Mobil, ya kan? Sayyarah di apa? Di dalam Quran masa kita artikan mobil? Karena sering kita pakai sayyarah untuk mobil, baca sayyarah, Quran ada sayyarah juga ya. Apa sayyarahnya? Ini gerobak deh. Salah. Ini sayyarahnya bukan itu maksudnya. Kayak gitu-gitu tuh. Ya. Taib betil kalfat ma yuridu bidzalika wa adatihi wasilahi wa yakunu muradullah khilaf dzalika. Padahal bukan itu maksud. Kan bahaya kalau kita tidak mengambil dari para sahabat dan a'immatut tabi'in. Wa qala rahimahullah minal ma'lum bid-darurah liman tadabbara al-kitaba was sunnata wa mattafaqa alaihi ahlus sunnati wal jama'ati min jami' at-tawaifi anna khairakum khairiha min kulli fadilatin anna khairaha al-qarnul awwal. Wah, Masya Allah. Apa aja itu yang kita amalnya, keutamaannya, udah kena semua. Mereka dipilih Allah bersamai Nabi. Tsumalladzina yalunahum kama thabata dzalika 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam min ghairi wajhin, enggak hanya di satu riwayat. Wa annahum afdal min hunaka salaf wa hunaka khalaf. Min ilmin wa amalin wa imanin wa aqlin wa dinin wa bayanin wa ibadatin. Wah, ini tambahan lagi nih dari beliau. Ya. Ilmunya, amalnya, imannya, akalnya, agamanya, penjelasannya, ibadahnya, wa annahu aula bil bayani li kulli mushkilin. Hadza la yadfa'u illa man kabara al ma'luma bid darurati min dinil Islam. Ini enggak mungkin ya ditolak kecuali orang yang memang takabur, sombong. Orang dulu tahu apa sih? Orang dulu tahu apa? Wa adallahu Allahu ala ilmin kama qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, man kana minkum mustannan, siapa yang di antara kalian mengikuti sunnah, falyastanna biman qad mata. Ikutilah sunnah orang yang sudah meninggal. Fa innal hayya la tu'manu alaihi fitnah. Orang yang masih hidup itu sangat mungkin kena fitnah. Ini mati kan udah jelas. Udah mati. Pendahulu kita ya, pada meninggal itu ya. Ulaika ashabu Muhammad, maksudnya di sini adalah mereka itu para sahabatnya Nabi Muhammad. Abarru hadhil ummati quluban. Artinya yang paling baik. Wa a'maquha ilman. Dalam apa? Dalam beragama. Enggak, nah itu. Buat-buat seakan-akan enggak apa adanya gitu beragama. Nah, gitu. Qaumun ikhtarahumullah li suhbati nabiyhi wa iqamati dinihi fa'rif lahum haqqahum. Ketahuilah mereka hak mereka kata mustaqim. Wa qala ghairu man ghairi Ibnu Mas'ud alaikum bi athari man salaf fa innahum ja'u bima yakfi wa ma yashfi. Cukup ya. Dan itu ya mencukupi. Walam yahdits ba'dahum khairu
Khaira khairan ka'amnin lam ya'lam walam yahdus ba'dahum khairu kaminin lam ya'lam. Kamin apa yakmun ya. Enggak ada mereka. Walam yahdus ba'dahum khairu kaminin lam ya'lam. Wa ma ahsana ma qala Syafi'i rahimahullahu fi risalatihi hum fawqana fi kulli ilmin wa aqlin wa dinin wa fadlin wa kulli sababin yanalu bihi ilmun aw yudriku bihi hudan wa ra'yuhum lana khairun min ra'yina li anfusina. Masyaallah. Nah, orang semakin alim itu semakin tahu diri. Al-qa'idatu tsalitsah al-qaulu alladhi tu'ayyiduhu qara'inus siyaqi murajjahun 'ala ma khalafa. Ya, perkataan tentang hidayah ini yang dikuatkan oleh qara'inus siyaq. Ya, qara'in itu apa? Hubungan siyaq apa namanya? Konteksnya. Surat sebelumnya apa, surat setelahnya apa, awal suratnya apa dan seterusnya. Itu lebih diutamakan, lebih dikuatkan, ya. Inda istikhrajil hidayati la budda min mura'ati idkhalil kalam fi ma'na ma qablahu wa ma ba'dahu wa huwa ma yusammi bis-sibab wal lihad. Ini. Itu mirip dengan munasabah itu sebenarnya. Mungkin pakai istilah yang lain gitu. Nanti ada hubungan antara nama surat dengan surat, antara akhir surat dengan awal surat, antara keseluruhan surat dengan surat. Itu kalau membaca tafsir Munir itu jelas sekali itu. Penjelasan apa antara ini dan ini yang sebelumnya bahas apa. Itu Masya Allah. Itu ulama kita. Oke. Fala yunzaru fil kalimah awil jumlah awil ayat mustaqillah binafsiyah. Seakan-akan ayat ini gak ada kaitannya dengan ayat lain. Gak ada. Orang yang belajar Quran semakin dalam, dia akan semakin tahu hubungan antara satu dengan yang lain. Orang yang memang belum mendalami ini ya, kuncinya nih. Orang yang belum mendalami itu seakan-akan Al-Quran itu pisah-pisah. Mungkin kita masih merasakan dan gitu. Ini bahas apa kok tadi bahas ini ya? Ya kurang baca. Gitu kuncinya. Ya, bal alayya la siyama idza kana lil kalimah wal jumlah aktsar min ma'nan. Wa min huna qala al ulama idkhalul kalam fi ma'ani ma qablahu wa ma ba'dahu aula min al khuruji bihi anhuma illa bidalilin yajib taslimu lahu. Kecuali ada dalil. Misalkan tadi walladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin. Apa ayat sebelumnya, apa ayat setelahnya? Udah dijelaskan oleh Nabi, udah jelas. Zulm di sini adalah syirik. Udah. Itu udah paripurna lah penjelasan seperti itu. Apa tadi? Sampai mana tadi? Oke, hanya bidalilin yajib taslim lahu. Hadza ma qasada ulama bi hadhihi al-qaidah allati akadu 'alaiha katsiran. Adillatul qaidah Al-Qur'anul Karim muhkamul bayan qawiyul arkan laisa fihi tanaqudun wa ikhtilafun. Qala ta'ala alif lam ra kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Wa min huna akkada al-ulama wa ala anna al-ma'na al-mutawafiq ma'a ma qablahu wa ma ba'dahu aula min ghairi. Wa dzalika li anna al-asla fi ayil Qur'an an yakuna bainal ayati wa lahiqatiha tanasubun fil ghardi. Antara ayat dengan ayat itu kita percaya enggak?
antara ayat dengan yang lain itu saling munasabah terkaitannya? Ada. Au fil intiqali minhu au nahwi dzalika min asalibil kalam al-muntazim al-muttasil. Jadi gini, kadang kita ini latihan juga. Kita tahu ya, Allah itu maha sempurna. Termasuk dalam menyusun maha sempurna. Mau kata-kata kita tambah sempurna, makin masya Allah. Ya. Baik, tatbiqatul ulama lil qa'idah li ahammiyatil qa'idah fi fahmil Qur'anil karim. Baina ulama fi hidayatil ayah al iskal wa dzakara minha dalalatus siyaq. Fa innaha turshidu ila tabyinil mujmali wal qat'i bi adam ihtimali ghairi takhsil am taqyidil mutlaq nawi'an dalalah wa ghalata fi munadharatihi. Nah, ini. Kalau kita tahu siyak, kalau tahu konteks, nih. Apa? Kita akan bisa menjelaskan yang umum. Akan bisa memutuskan ihtimal ghairil murad. Enggak gini maksudnya. Ini. Nah, karena apa? Tahu siyak. Kemudian ini ada kata-kata ini. Kenapa? Tuh, ada siyaknya. Konteksnya ini loh. Kemudian bisa mengikat yang apa? Mutlak, yang bebas. Makna bebas bisa kita ikat. Juga bisa menemukan berbagai macam ragam dalalah. Apa? Tunjuk. Ragam makna yang bisa ditunjukkan. Ini yang paling kuat dan bisa kita gunakan untuk kita mengetahui maksudnya Allah itu apa. Ini kan nomor 3, tapi ingat nomor 1, nomor 2 ya. Nah, sekarang ini kan terjadi. Motong-motong video, nggak tahu konteks. Contoh kayak gini, nggak tahu siap. Ya karena apa? Motivasinya cari uang. Beda lagi nanti. Wangzur ila qouli ta'ala dzuk innaka antal azizul karim. Kaifa tajidu siyaqahu yadullu ala annahu az-zalilul haqir. Baik coba Anta. Dzuk innaka antal azizul karim. Rasakan sungguhnya engkau adalah sosok yang perkasa atau apa namanya, aziz, mulia, ya, al-karim, dermawan. Masa itu maksudnya? Wah, sembarangan aja. Ini kan Anda mau ngomong dengan Allah maksudnya? Rasakan. Gak bisa. Harus tahu apa? Konteksnya. Ini dzuk untuk siapa? Ya. Oke. Ya kan? Anda tahu nggak ini maksudnya gimana ini? Kalau Anda baca ini seakan-akan Allah apa? Dzalil al-hakir. Dzuk, rasain. Kan gitu kan? Rasain. Innaka antal azizul hakim. Wa dzakara Ibnu Juzzi rahimahullah fi muqaddimati tafsiri anna min qawaidit tarjihi an yushhida bi sihhatil qaul.
atau al-ishhad an yushhida bi sihhatil qaul atau an yashhada bi sihhatil qaul siyaqul kalam. Siyaqul kalam yushhid bi sihhatil qaul. Wa yadullu alaihi ma qablahu aw ma ba'dahu. Bi hadhihi al-qa'idah rajjaha at-Tabari wa ghayruhu min al-mufassirin ba'd al-aqwal wa raddu ghayraha. Dengan menggunakan siyak, ya, Taib. Fafi tafsiri qawli ta'ala wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Qala at-Tabari rahimahullah wa qad za'ama ba'du za'min. Bagus ya perkataan ulama ini. Ada sebagian anggapan orang-orang yang menganggap. Bukan apa? Bagus itu. Bukan pakai kata-kata wa qad za'ama ba'dul jahilin. Enggak. Ba'du za'imin. Wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq, yakni bihi asyayatin. Ya. Ini kan ayatnya apa? Ma tatlus syayatin. Ini yang Dzalika qaulun li jami'i ahli ta'wili mukhalifun. Wa dzalika annahum mujmi'una ala anna qawla wa laqad alimu laman ishtara ya makna atau makniyun bihil yahud duna syayatin. Di sini maksudnya adalah Yahud. Oh iya ya, fadhal. Apa sih? Hah? Ya udah. Ya. Udah selesai ini. Udah. Aman. Ya, ada acara zona Quran ya. Baik. Di sini maksudnya Yahudi, bukan syayatin. Kenapa? Kan sebelum ayat ini berbicara tentang orang Yahudi. Tentang orang Yahudi. Ya. Ayat sebelumnya apa tuh? Tahu enggak? Walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqun minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Kemudian wattaba'u ma tatlu syayatin dan seterusnya. Oke? Itu sebenarnya juga berbicara tentang orang-orang Yahudi, bukan berbicara tentang syaitan. Ya. Tsumma huwa ma'a dzalika khilafu ma dalla 'ala tanzili anna al-ayah qabla qawli wa laqad alimu ya. Ba'da qawli law kanu ya'lamun ja'at minallahi bidzammil yahud. Nah, sebelum ayat ini itu adalah ayat-ayat yang itu mencela orang-orang Yahudi. Ya. Wa taubihihim ala dhalalihim wa dhamman lahum ala nabdhihim wahyallahi wa ayati kitabi wara'a dhuhurihim. Tadi nabadha fariqun minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a dhuhurihim ma ilmihim bi khata'i fi'lihim fa qawluhu wa laqad alimu laman ishtaraw ma lahu fil akhirah min khalaq ya ahadu tilkal akhbar an. Namanya syaitan ya udah otomatis. Tapi di sini ini konteksnya yang enggak punya nasib di akhirat, maksudnya nggak dapat surga, ya orang-orang Yahudi yang bandel-bandel gitu. Waja'a mithluhu fi tafsir qawli ta'ala alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Faqad naqala at-Tabari rahimahullah an Qatadah rahimahullah qawlahu haula'i ashabu nabiyillah sallallahu alaihi wasallam. Warawa an ghairihi annahum ulama bani Israil alladzina amanu billahi wa saddaqu rusulah. Tsumma rajjaha, berarti ada dua
perkataan. Ini kalau ada dua perkataan gimana ya caranya? Lihatlah siyaknya. Ada sibak, ada lihat. Apa itu? Nah, istinadan ala hadhil qaidah ini tadi. Ya, kaidah apa? Al-qaul alladhi tu'ayyidu qara'inus siyak murajjahun ala ma qala. Wa hadzal qaul aula bis-shawab min al-qaul alladhi qalahu Qatadah li'anna al-ayat li'anna al-ayati qablaha madat bi ikhbari ahli kitab. Ahli kitabain. Kitabain. Wa tabdil man baddala minhum kitab Allah bil abatil. Wa lam yajid li ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil ayati allati qabla ya. Dzukira wala lahum ba'daha dzukira fil ayati allati atluha. Enggak ada ini berbicara tentang para sahabat. Kalau menurut Qatadah apa tadi? Ini adalah sahabat Nabi. Alladzina atainahumul kitab yatluna haqqa tilawati ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Ya. Iya kan? Sebelumnya itu berbicara tentang orang-orang Yahudi. Setelahnya berbicara tentang orang-orang Yahudi. Ada juga tentang orang-orang Nasrani. Apa? Ayat. Wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai' wa yatluna al-kitab. Wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai' wa hum yatluna. Ini udah. Oke lah. Ini PR ya. Tolong masing-masing diisi, besok langsung kita ya jawab sama-sama. Syukran. Ini nggak ada pertanyaan dulu. Besok maghrib kita lanjutkan, insyaallah. Nggak apa-apa kalau ada yang nggak bisa online, nggak apa-apa. Bisa Wahid senior kita. Sampai. Jadi gitu semuanya saja. Baik. Jadi PR nanti silahkan dikerjakan masing-masing. Bagi yang mengerjakan tugas-tugas yang ada, ini nanti ada nilai tambahan lah ya dari UTS atau UAS. Ya, baik. Assalamualaikum ta'allamna hadhillahi yanfa'una. Nakhtatim bilhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Thank you. Mana Hai? Itu saya udah siap ya? Saya sudah.